Baik, sesi dialog pada hari ini lain daripada lain. Ucapan Perdana Menteri pun lain daripada lain tadi. Hari ini bukan biasa. Seperti biasa, kita tanya soalan kepada Perdana Menteri. Hari ini, Yang Amat Berhormat akan tanya soalan kepada anda semua. Minta pandangan daripada beliau pada hari ini because he is a good listener. Dia nak mendengar suara anak muda pada hari ini. Sebelum masuk Dewan, kita dah buat online engagement dengan anak muda dan banyak topik sebenarnya yang telah dicadangkan untuk kita bincang pada malam ini. Dan topik-topik itu merangkumi pelbagai isu, pelbagai topik dan kita akan cuba melalui sebanyak mungkin ya, dengan tempoh dan waktu yang sedia ada. Saya minta tolong kalau boleh ya, kita bila bincang tentang topik-topik yang ada di belakang ya, ataupun topik-topik yang nak dibincangkan pada malam ini, siapa saja yang dipilih untuk menjawab soalan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sila kenalkan diri dan 3 minit ya, kita cuba rangkumkan pandangan kita dalam 3 minit. Kita secepat mungkin kita buat dialog ini untuk dapat sebanyak mungkin input daripada beliau. Sir, what would you like to start off with? Barangkali kita banyak topik KJ malam ni. Namun saya fikir topik pertama yang wajar kita jadi sebagai permulaan ialah soal ekonomi. Ekonomi. Ya, sebab bila kita lihat masa depan negara kita, sudah tentu kita mahu sebuah ekonomi yang berkembang pesat. Sebab itu berkait rapat dengan kekayaan, wealth creation, peluang pekerjaan, job opportunities, career opportunities. Tentu sekali yang lulusan daripada UM mengharapkan pekerjaan yang bukan saja beri pendapatan yang baik, tapi rewarding. And mungkin juga dari segi intellectually challenging. Ini semua kita mesti berpaksi kepada sebuah ekonomi yang kian berkembang. Dan Malaysia sekarang ini sudah pun diiktiraf sebagai apa? Sebagai upper middle income country. Ya, kita dah didefine, bukan developing country lagi. Sebab kadang-kadang saya cuba juga, saya kata pada pemimpin luar negara, kata Malaysia still developing. You are not developing, dia kata. Dia tak percaya, dia kata. Sebab dia tengok keadaan di Malaysia tidak. Namun memang kita ada cabaran. Saya tidak nafikan ada kelemahan, ada cabaran lain. But dari segi definasi, we are an upper middle income nation. Soalnya, bagaimana kita nak leapfrog to the next level? The first person to take on this big question about the economy. Yes, yeah, red guy. Terima kasih Yang Amat Berhormat, Datuk Seri dan juga YBKJ. Nama saya Akram Yusof. Sebelum ini mengambil jurusan Software Engineering di Universiti Tenaga Nasional. Saya pernah cuba untuk terlibatkan diri dalam digital economy beberapa kali. Kurang berjaya tetapi banyak yang saya telah pelajari. Dan kini terlibat dalam perusahaan yang baru bernama GoSTEM, di mana kita membina program buat sekolah, kanak-kanak sekolah supaya mereka minat dalam bidang STEM. So aspirasi saya menuju ke tahun 2050 dan dari segi ekonomi saya percaya bahawa digital economy merupakan industri yang akan membawa kita ke hadapan. Kalau kita lihat situasi sekarang, contohnya syarikat Uber contohnya yang datang ke Malaysia dan kurang daripada setahun sebab dia datang dengan bisnes model yang inovatif mereka dan juga teknologi mereka, disebabkan oleh operasi mereka banyak yang kehilangan dan sebab kita tidak bersedia lagi. Kerajaan hilang dari segi potential tax revenue, syarikat swasta yang mungkin tidak mampu berdaya saing dan juga pemandu taksi juga yang kehilangan customer due to new businesses. And itu hanya secebis daripada teknologi yang akan wujud pada masa yang akan datang. Kita masih ada lagi artificial intelligence. We have Internet of Things yang bersamanya akan membawa arus Fourth Industrial Revolution, ya, yang di mana kita tidak tahu impaknya bagaimana terhadap society, terhadap ekonomi dan segalanya. Dan jika kita bukan di hadapan, jika kita bukan ketua di bahagian digital ekonomi, maka kita akan kehilangan. And saya rasa ada beberapa inisiatif yang kerajaan telah buat yang puts us on the right path. Contohnya
push on STEM education. Organisasi sebagai Magic contohnya, dan juga coding, computational thinking. Dan juga pihak swasta, kerana kita katakan tadi bahawa saya lihat dalam video, ini merupakan satu tanggungjawab bersama dan pihak swasta contohnya Axiata membina program bagi membuat golongan belia lebih fahami digital business. Tapi ini hanya mengguris permukaan sahaja. Dan saya rasa kita harus lakukan lebih lagi buat tahun menjelang 2050. And we want more of this. We want more of this. We need more. Good. It's a very, very good point yang saudara telah bangkitkan tadi. Digital Malaysia, actually digital economy ni, kalau kita nak double digit growth, saya rasa the only sector yang boleh membawa kepada double digit growth is the digital sector. Jadi we must push hard and we must make a success of digital Malaysia. Terima kasih, pandangan tepat. So, kita dah bincang soal ekonomi. What next, sir? Apa lagi? Soal pendidikan, ya. Saya tadi sebut tadi, ucapan saya tadi, we want not only global, we want quality education, but we want to be our education to be globally recognized. Jadi soal education, soal pendidikan ini penting. Jadi ada siapa? Soalan berkenaan dengan pendidikan. Tadi ucapan Perdana Menteri cakap berkenaan dengan the economy of the future is about knowledge, based on knowledge, but we need a sound education system. Ada tak sesiapa yang boleh jawab soalan berkenaan dengan pendidikan ini? Dan salam sejahtera Datuk Sri. Nama saya Fanit Syara Kampun, boleh panggil saya Fanit. Saya mahasiswa Universiti Malaya, tahun akhir mengambil jurusan bioteknologi. Universiti Malaya. Ya. Saya merupakan anak jati Malaysia berketurunan Siam. Sawadika. Kap. Jadi hari ini Datuk Seri, saya nak berkongsi mengenai aspirasi saya berkenaan dengan sistem pendidikan negara. Jadi saya jelas kita pun dah ada banyak usaha untuk membangunkan sistem pendidikan, whereby kita pun dah ada Malaysian Education Blueprint, and baru-baru ni pun Datuk Seri Idris Yusof dah perkenalkan gap year for higher education. But we want more of that, and perhaps menjelang tahun 2050 saya nak lihat Malaysia mempunyai sistem pendidikan dan latihan bertaraf global yang kita boleh banggakan. Jadi saya nak tekankan pada 3 perkara. Yang pertamanya, kalau kita nak sampai ke that stage, mungkin kita nampak pada 3 perkara. Yang pertamanya adalah in terms of accessibility of education. So kita nak semua rakyat Malaysia mendapat peluang yang sama rata pada pendidikan. Kiranya lepas ni dah tiada lagi perbezaan warna kulit untuk masuk ke universiti. Minority macam saya pun in future akan dapat peluang yang banyak terhadap pendidikan. Yang keduanya adalah berkenaan dengan silibus. Whereby kita nak silibus kita daripada exam oriented, kita jadikan dia fleksibel dan lebih kepada industrial oriented. So Datuk Sri, kalau sekarang ni saya ada beberapa orang senior saya yang umur tak sampai 30 tapi dah 4 kali tukar kerja. Perhaps it might be because our education system or our syllabus is not flexible enough for them to be adaptive to the real world. Sure. And perhaps sekarang kita ada cabaran digital economy. So our syllabus need to be flexible. And the third one would be in terms of changing ideas into invention. Membudayakan budaya inovasi dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kalau kita nak maju macam Jepun ke apa, kita kena ada banyak produk keluaran tempatan. Jadi saya rasa kalau 3 poin tu dapat kita capai menjelang ke 2050, kita bukan sahaja kalau hari ini kita ada mahasiswa yang berjaya menjumpai black hole di galaksi, perhaps in future kita akan ada penerimaan anugerah Nobel sendiri daripada Malaysia. Dan Datuk Sri, saya daripada UM dan disebabkan ini merupakan universiti kelahiran saya dan juga saudara Hazwan yang di Pertua MPP UM, kami ada dapatkan orang kata data collection berkenaan dengan hasrat dan impian mahasiswa UM terhadap ke sistem pendidikan tinggi, dan I hope that you can take a look. Sebenarnya kita perlu sistem pendidikan yang mampu menyediakan generasi hari ini untuk mengisi pekerjaan yang mungkin belum lagi wujud. In other words, you have to teach the young people today for jobs that are not yet in existence. That is the challenge. Sebab itulah saya setuju education system kita kena banyak
tumpu pada thinking skills, pada creativity to be more adaptable kepada sebarang situation. Dan tengok kepada jenis pekerjaan baru. Umpamanya, we want more data. Kita sebut tentang digital Malaysia. What do we want? We want more data scientists. We want more data professionals. Doktor dah ramai dah, actually. Dah ramai dah doktor. We've succeeded in producing the number of doctors that we require. Only thing, kita kurang specialist. But we need the jobs of the future. Thank you. Sir, on our online engagement, kita dapati bahawa 70% daripada cadangan adalah mengenai pendidikan. Yeah. So banyak fokus diberikan kepada pendidikan and also preparing for jobs of the future. Dan satu lagi adalah lifelong learning. Yes. Pendidikan tidak berhenti di sekolah dan universiti sahaja. Good. And everyone needs to continue to learn. Right. Sir, we've covered pretty heavy stuff there. Yeah. What do you fancy next, sir? Soal jati diri kita, ya. Sebab saya sebut dalam ucapan tadi, kalau kita nak berjaya, we need core values, ya. Strong core values. Misalnya, Malaysians very civic consciousness, or civic conscious ke tidak. Misalnya, ya, kalau kita tengok negara maju, ya, dia sediakan surat khabar tepi jalan, orang beli surat khabar, masukkan duit dalam tong tu, ambil surat khabar satu, selamat. Tapi di Malaysia kalau letak surat khabar situ dengan tong duit, saya percaya surat khabar pun bungkus, duit pun bungkus. Mungkin, saya tak tahu lah. Ya, mungkin, ya. Tapi kita juga ada yang kebaikan kita dalam bab lain pun ada. Ada, bukan saya nak menidak Malaysia, tidak. Tapi saya nak rasakan kalau ada satu kelompongan, ya, our level of civic consciousness belum tinggi lagi. And our desire to give back to society, ya, semangat kesukarelawan kita mungkin kurang. I don't know, I might be wrong. I like to hear the view of somebody from the young generation. Would you like to agree or disagree with that? Siapa dia? Datuk Seri telah bangkitkan satu lagi isu yang sangat-sangat penting, bukan hanya dari segi kesedaran civic kita, tetapi dari segi jati diri kita, identity of Malaysia in the future. So this is a big topic, values, nilai yang perlu ada pada rakyat Malaysia pada tahun 2050. Dan kita telah hantar survey. We got some very interesting response, sir. So for this one, we got one response daripada saudara Syaril. Ada tak dalam Dewan, Syaril? Syaril, maybe you want to share with us apa yang saudara rasa penting dari segi identiti bangsa kita 2050. Dari pemuda UMNO dan juga bekerja dalam sektor minyak dan gas. Pernah belajar dalam jurusan sosiologi, khususnya dalam soal identiti etnik dan nasional. Maka kalau Datuk Seri sebut tadi tentang identiti kita atau jati diri kita, Datuk Seri memang berkait rapat dengan aspirasi saya lah. Sebagai orang muda yang mahu melihat 2050 nanti, Datuk Seri, kita mempunyai satu identiti nasional yang lebih utuh, yang mana independen daripada identiti kaum. Saya pilih perkataan tu very carefully. Bukan saya kata bebas daripada kaum, tidak, sudah tentu kita ada pegangan. Tetapi it's independent of ethnic identity. Sebab saya kira dalam 20-30 tahun nanti, Datuk Seri, akan ada peningkatan globalisasi, di mana mobilization of people, mobilization of influences, yang mana sekiranya kita tak ada satu jati diri kenegaraan yang duduk lebih atas tahapnya daripada identiti kaum, sekiranya kita tidak ada kesatu paduan yang utuh berdasarkan nilai seperti mana Datuk Seri sebut tadi, mungkin civic consciousness yang lebih baik, sekiranya kita masih kekal hanya toleransi saja, hanya coexistence saja, tanpa ada satu kesefahaman yang padu, tanpa kira Melayu dengan Melayu saja, Cina dengan Cina saja, India dengan India saja, Sabah dengan Sarawak, dengan solidariti mereka sendiri, tanpa ada satu unity yang lebih baik, yang lebih jitu mendalam, saya khawatir projek negara bangsa itu takkan kita capai secara total. Dan saya faham, Datuk Seri, this is something very, very difficult to do. Mungkin more difficult than achieving GDP targets, more difficult than doing MRT. Tetapi I think it's really important. Kalau kita tidak dapat menyelesaikan soal kualitatif ni, siapa sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia, then I worry
in 2050 Malaysia akan jadi tak dapat mencapai potensi sebenarnya. Saya nak dengar juga Datuk Seri kalau boleh dapat respon. Is it possible? Adakah aspirasi saya ni terlalu ambitious ataupun boleh kita buat, sebab indahnya TN50 ni Datuk Seri, ilham Datuk Seri sendiri adalah garis akhirnya panjang, jauh lagi. Yeah. So maybe we can talk about difficult, sensitive issues Yeah. that we cannot do tomorrow, we cannot do next year, Yeah. tapi mungkin jangka panjang boleh, Datuk Seri. Ya. Ini satu topik yang sangat mencabar, very challenging. Mungkin kita tak boleh dalam masa yang suntuk, we cannot do justice to this topic. It's a very big, very deep subject. Tapi saya setuju soal jati diri. Jati diri perlu kita perkokohkan lagi dalam waktu tahun-tahun mendatang, 20-30 tahun akan datang. Saya tertarik hati. Saya lihat Malaysia ni, saya describe apa yang saya sebut sebagai moments of unity. Saya lihat bila Chong Wei main, bila wirawati kita menang pingat Olimpik dan sebagainya. Kita tengok badminton, we were really as one Malaysia. Saya tengok tak kira tak warna kulit, tak ada apa. But Malaysians basically, we are living in harmony, yes. There's mutual respect, yes. But we're still quite compartmentalized. Kita hidup, kawan-kawan kita pun. Even in university. Kalau saya pergi university, saya salam. Saya tengok, saya salam orang Melayu. Lepas tu saya salam orang Cina. Lepas tu saya salam orang India. They are together dalam satu kelompok. You can see that compartmentalization. But they live in harmony. There's mutual respect. So I suppose it's not the most ideal situation, but it's a situation that we can live with. But soal sama ada we can get to the next level, itulah saya nak tanya. How do we get there? That is for you to give me ideas. How do we get to the next level? So this year we'll have lebih banyak lagi moments of unity pada Sukan C. InsyaAllah kita muncul sebagai juara keseluruhan Sukan C pada tahun ini. Juga di kalangan kita ada atlet wirawati Paralimpik kita yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Rizwan, Riyad, Latif. Orang muda sekarang ni very concerned about the environment. Much more than perhaps the present generation. Kalau kita kata jangan tebang pokok, they're very popular. So tanam pokok, very popular. Jangan makan shark's fin, very popular. Jadi ini saya nak tanya, saya nak dengar apa suara hati yang si muda mengenai alam sekitar, environment, sustainable development. Do we have Anyone want to tackle issue of this side, maybe sustainable development alam sekitar, nak jaga masa depan yang sustainable? Yes, right in front of us. Selamat petang, Datuk Seri. My name is Rashwin. I'm one of the co-founders of BGBG Initiative. Actually, you did mention us dekat GEC hari tu. So we're a social enterprise that champions sustainable living. And we work with KBS, with Magic, with many grassroots organizations. So our aspiration, Datuk Seri, is for Malaysia to be a carbon neutral country, right? In fact, kalau boleh, carbon negative. And maybe we could do this first if we could implement a carbon tax system. Carbon tax. I'm sure LHDN will like this idea. Right, might be good. Will it be popular or not? Secondly, Datuk Seri, if we could have a minimum quota on our forest reserve, right? We love our forests, all of us Malaysians, and if we could implement, 50, 60% minimum to always be there, would be great. Yes. And lastly, I think this one I speak for many of us young Malaysians, is that we would love to see renewable energy becoming the preferred source of power in Malaysia. And maybe if we can, by 2050, mungkin kita boleh jadi a country that is fully powered by renewable energy. That would be fantastic. But how do you change people's behavior? No plastic bags, to use public transport, renewable energy. Any suggestions for Prime Minister? Yeah, which is, I think, fantastic. It has to come from the people first. And I guess all of us here, no more polystyrene, no more, from having 3 bins in your home, don't have to wait for the government to supply you the bins, you can do it yourselves. Don't have to wait for a government initiative before we started BGBG on our own. And I'm sure all of us here can do the same. But yeah, it must come from the people first.
but with some legislation, of course. Good. I got some interesting points there. Thank you. Thank you. Good. Satu daripada trend yang amat jelas, ya, bukan saja bagi Malaysia tapi bagi negara lain ialah this urban shift. Ya. Masa kita merdeka dulu, kita punya rural base lebih ramai bilangan penduduk. Hari ini hampir 70% urbanized. Mungkin menjelang tahun 2050 nanti 90%. Tak mustahil 90%. 90% will be urbanized. Jadi saya nak dengar pandangan daripada orang muda, bagaimana we make the cities, we make the urban more livable, you know, more sustainable, quality of life. This is a big challenge. So, ini soalan yang menarik, soalan yang mungkin menarik untuk Menteri Wilayah Persekutuan Tengku Nan pun ada bersama dengan kita berkenaan dengan urban living. yes. Tengku Nan is there. Yeah. Not for you to answer. Urban living dan keadaan di bandar-bandar. Yes, young lady. Graduated from London last year and I just came back and I'm actually a young professional living in KL City. So I guess my aspiration for Malaysia is to able to use technology in a smarter way. So in that sense, like we could actually make Malaysia become a smart city, so-called. And I guess the three main points that I would think comprise of a smart city is that of connectivity, and secondly that of like sustainability, and lastly of course like that of safety. So how we can use technology to sort of protect the citizens of Malaysia. So in terms of connectivity, I feel that it's very important to be able for people to like connect with one another physically. So having lived in London for 6 years, I was quite impressed by the fact that I was able to travel with ease within and between cities, and I hope Malaysia can invest more in infrastructures of such as the MRT as well as the high-speed rail. And in addition to that as well, like we should not forget digital infrastructure, because digital connectivity will be crucial in order to operate a smart city. And I guess my second point would be how we could sort of dispose waste in a sustainable manner. And having like been to Australia, I was quite impressed by how the Australians actually converted their sort of a waste into fertilizers and actually sold it to people, or even used to produce vegetables with it. And the excess of those waste were actually also used in like biomass gas and like biomass plants in order to sort of create renewable energy. I think moving forward, like we need to also focus on how we can maintain this smart city sustainable as well. And I guess my last point I would like to point out is the fact that we could actually use technology to our advantage. So in that sense, like we could increase perhaps like surveillance, or even perhaps like use like flood management systems, given that there's quite frequent flooding in Malaysia. So I guess to sum up, like all in all, like with these three sort of points, I believe that Malaysia could progress, and we will be a step nearer to become a smart city, and hopefully one day other countries will look at us and want to emulate Malaysia as what it is. Thank you. And we use technology in a smart way, make our cities smart, and the technology is available. It's a question of adapting it, and using it, and also our people must accept it, you know. There's certain things that you need to do, you know, to make technology work for you, for example. So I think that's you brought a very, very valid point, how we can make our cities more livable. Thank you. Sir, sewaktu ucap pertama tadi, sorakan yang paling gemuruh apabila Yang Amat Berhormat sebut pembangunan di luar bandar, di Sabah dan Sarawak. Yes. So saya rasa mungkin let's see, I don't know if you want to talk about development in the rural areas. Yeah. Also. I think rural sector, we want to do away with the urban-rural divide. You know, we want to really make sure that the rural sector, kawasan luar bandar kita ni, soal connectivity, termasuk soal digital connectivity, soal productivity, teknologi dalam pertanian umpamanya, bagaimana kita boleh introduce, I happen to look at the Menteri Pertanian,
Macam mana kita boleh make our farms more productive. And semua sekali ini semua. Sebab not orang kata eradicating the urban-rural divide is not acceptable. Yeah, we have to do that. Sebab I believe one thing, our development must be balanced. Satu. And our development must be on the basis no Malaysian will be left behind. That's important. Tak kira whether you're from a large community ke, small community like the Siamese community, no one must be left behind. That's I believe. Okay? That's a great one, sir. You? So, aspirasi untuk no one left behind. Untuk kawasan luar bandar, mungkin pedalaman. I think I've focused quite a lot here. Maybe somebody who wants to, maybe, Sabahan, Sarawakian, maybe somebody from, are you from Sabah or Sarawak or from pedalaman or somewhere? Sabah, Sabah, give me microphone. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Azim Ajas Nabijan, berasal dari negeri Sabah, seorang doktor perubatan, tapi kini memilih untuk bekerja sendiri. Sebagai anak jati Sabah, I must say we are very blessed, diberkati with the implementation of the Pan Borneo Highway yang telah diilhamkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Datuk Seri, we want to say thank you kerana prihatin dengan rakyat Sabah dan Sarawak. Thank you. So I must say, sorry, just a moment. Yeah, I mean, any hopes, aspiration untuk kawasan luar bandar? What do you want to see your kawasan in Sabah? Where are you from? KK? Yeah, I'm from KK, but I spend a lot of time outside. Di mana? In Beaufort, in Kinabatangan. Beaufort, Kinabatangan. Apa bayangan doktor Beaufort dan Kinabatangan pada tahun 2050? What do you want to see there? Ya, Yang Berhormat Datuk Seri, saya berpandangan pada menjelang TN50 ada beberapa perkara yang kita perlu titik beratkan seperti membawa pembangunan infrastruktur prasarana kepada kawasan-kawasan luar bandar, seperti membawa kemudahan kerajaan like UTC, RTC, institut-institut pendidikan tinggi, kemudahan kewangan, and also industrialization in the rural areas. We have to bring technology and skills to the people in the rural area. And with this, dengan ini, penghijraan rural to urban dapat dikurangkan, and at the same time, sekaligus dapat mengurangkan risk of unemployment and also congestion in the bigger cities. So, I also believe kawasan pendalaman rural areas should be given the opportunity untuk mencorakkan diri sendiri, as in untuk mencorakkan industri mereka tersendiri. I believe it is time that we moved on from the ideology and mentality that the rural areas are only good for agriculture. No, no, no. We must take them, we must industrialize them, revolutionize them, bring skills and technology to the people in the rural areas. Thank you. Very good. Hence, Oh. that is right. Warming up now. It's not quite finished. Yeah. I'm not even finished, I'm sorry. Just a little bit more. Thus, my aspiration for Malaysia 2050 is to have a better distribution of wealth and opportunities between the people in the urban and the rural Right. areas. A social Right. inclusivity, not exclusivity. That's right. Thank That's you right. very much. And one of the best equalizer in terms of income disparity is through education and social mobility. That is the biggest equalizer. Secondly is connectivity. That's why we're giving Pan Borneo Highway to Sarawak and Sabah without toll. Yeah. Without toll. 28 billion federal government will spend the next 5 years to develop Sabah, Sarawak. And not only that, the other roads, jambatan, apa semua, we will do it. Give us time. Give us the confidence, insyaAllah, we will deliver. Thank you very much. Datuk Seri, menteri yang dilantik untuk jaga ekonomi, pembangunan juga adalah orang Sabah, Datuk Rahman Dahlan. Datuk Rahman, ya.
So, Good. next, we have a bit more time. We still have time? Yeah, yeah. Yeah? Okay. What's next? We've talked about Luar Bandar. Inclusive growth in general, sir? Inclusive No one growth, left behind? yeah. No one Minority should be left communities? behind. Nobody should be left behind. How do we ensure? You know, I was so upset when I read in the papers a few days ago that the top 8 richest people in the world have incomes equivalent to 50% of humanity. I think that is totally unacceptable. Tak boleh. So, bila kita cakap tentang pembangunan, kita mesti pastikan bahawa we have a more equitable society. Janganlah orang yang tertinggi dengan pendapatannya dan rendah. Like in any organization, for example, the CEO's pay cannot be 50 times more than the lowest paid in an organization. I think that's wrong. There must be some sort of, gap that we can manage in a more reasonable way. So I believe we need to have a more just and equitable society. The question is, how do we go about it? Seperti mana ucapan Datuk Sri, bukan hanya pertumbuhan ekonomi sahaja, tetapi pengagihan kekayaan tersebut. How we distribute the opportunities, how we distribute that growth, and how we make a more equitable society, masyarakat yang lebih adil dan saksama dari segi sosioekonomi. Ada soalan ataupun pandangan? Datuk Sri, nama saya Adam Reza. Saya berumur 25 tahun. Saya merupakan bekas pelajar di Universiti Malaya. I studied economics here. And saya sekarang bekerja di satu public affairs consulting firm with an ASEAN-wide focus. So, aspirasi saya adalah untuk ekonomi yang lebih inklusif. Yang bukan saja tertumpu kepada indikator makro, but one that is more menyeluruh and looks after the most vulnerable in society. And Datuk Sri, I want to be very frank here. Menjelang tahun 2050, saya akan berumur 59 tahun. Dunia saya akan berubah dan sudah tentu tanggungjawab saya akan menjadi lain. Pada ketika itu, I'll have to take care of my parents. Pay for the healthcare, untuk perumahan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, saya ingin memastikan keperluan pewaris generasi TN50, iaitu anak saya, akan dipenuhi oleh saya. That's harapan saya. Tapi ini sekadar harapan. Whether this becomes a reality or not is another question. Because cabaran yang kita ada adalah cukup getih. Even today you can see some of the problems. Kita lihat kepada pendapatan saja. Stagnant. Untuk perkhidmatan awam, healthcare costs are going up. It's going up by double digits every year, 15%. And it's a good thing that the government is still subsidizing, but can it still subsidize that? Dan pada masa yang sama is kekayaan peribadi. Wealth. Bagi golongan berpendapatan tinggi, maybe it's not a problem, but for the most vulnerable, it's an issue. Kita lihat simpanan purata EPF bila orang bersara is just 155,000 ringgit. So in 5 years, you're living on 2,500 ringgit. So all of that is not enough. Jadi saya harap bergerak ke masa hadapan, kerajaan akan memperutamakan social safety nets to ensure that kita ada perkhidmatan awam yang berkualiti dan berkemampuan, healthcare, education. Dan pada masa yang sama, soal kekayaan. Kekayaan peribadi memberi peluang untuk, whether it's through EPF and so on, so that, we can actually, magnify our wealth and so on, so that we have the opportunity. Thank you. Thank you very much. Clearly concerned about those issues, yeah? But the question is to find appropriate solution. So, one more. One more. One more. We still have time for one more. Ada masa untuk All right, okay. Satu lagi. Satu lagi. Okay. Mungkin kita nak tahu juga sistem governance kita, ya. Soal public service kita umpamanya. What do you expect government delivery system? How do we make it more efficient? How do we meet people's rising expectation? I think this is important. Can we hear someone on this issue?
perkhidmatan awam untuk masa depan. Mungkin kita cakap tentang pelbagai isu tadi, tetapi dari segi penyampaian, sistem penyampaian, delivery system. Ada tak kita dalam dewan ini seorang penjawat awam? Are you civil servant? Civil servant? Terima kasih Datuk Seri YB Khairi. Saya Wan Abdul Hadi bin Wan Muhammad Syafi'i, mewakili Koperasi Profesional Putrajaya yang juga saya seorang penjawat awam. Baru 12 tahun dalam servis dan kini saya sedang melanjutkan pelajaran di peringkat masters di Universiti Putra Malaysia. Jadi bagi penjawat awam muda, telah banyak, saya baru 12 tahun Datuk Seri, telah banyak usaha inisiatif yang telah kita laksanakan, di mana turut melibatkan golongan penjawat awam muda, baik dari segi NKRA, transformasi ekonomi, NKA, kita telah pun melaksanakan dan kita telah pun menuai hasilnya pada hari ini. Jadi untuk pegawai muda, kita nak lebih lagi penglibatan, kita mahu lebih didengari dan sekiranya apakah tidaknya sekiranya pegawai muda lebih diberi peluang untuk menonjol ataupun menduduki di peringkat pengurusan yang tertinggi untuk memacu negara ke arah transformasi nasional 2050. Ramai KSU kat sini. Ya, KSU, KBS pun. Ya, betul. Ya. Ini adalah satu inisiatif yang baik. Dan yang keduanya Datuk Seri, of course, aspirasi sebagai pegawai awam muda adalah untuk menjadikan perkhidmatan awam negara kita adalah perkhidmatan awam yang terbaik di dunia. Ya. Bukan kata pada masa sekarang ini kita tidak mencapai tahap yang tertinggi, tapi dengan pelbagai cabaran, persepsi-persepsi daripada pelbagai pihak, ia memerlukan satu transformasi yang fokus agar perkhidmatan awam kita menjadi yang disegani di mata dunia. Itu saja. Saya rasa kagum dengan bila dengar tadi bahawa iltizam seorang pegawai penjawat awam muda untuk jadikan perkhidmatan awam kita antara terbaik di dunia. Saya ucap terima kasih. Kalau ini idealisme yang ada, kita boleh lakukan penambahbaikan. Ya. Umpamanya kita boleh buat fast lane pada pegawai yang ada kebolehan, tunjuk budaya kerja, etika tinggi. Mungkin jadi promotion tidak semestinya pada seniority saja. There must be certain percentage yang naik lebih cepat kerana on merit. Ya. Jadi kalau kita ada perubahan seperti ini, saya percaya orang muda boleh menunjukkan main peranan yang lebih besar dalam penentuan dasar kerajaan dalam delivery system kita. So, kita bagi tumpukan gemuruh kepada mereka yang telah memberi aspirasi pada malam ini. Ini baru permulaan saja. Banyak lagi yang kita akan dengar. Banyak lagi yang akan kita dengar. Saya secara peribadi nak tanya Datuk Seri. Datuk Seri kata we want to be top 20 in the world. Dan saya terpanggil untuk tanya soalan ini. Apakah itu termasuk top 20 dari segi bola sepak? Kita punya ranking sekarang ni berapa? 160. 160. Dalam 30 tahun boleh jadi top 20? Gelak. Boleh. But anyway, maknanya pada kita tak boleh terima lah keadaan bola sepak negara kita ni 164. We must do something about it. So, betul? I got the message. On that note, sir, any concluding remarks, kata-kata akhir? Saya sebenarnya dalam 41 tahun saya dalam politik, malam ni yang paling nervous sekali. Sebab saya tak pernah buat ni. Not this style. Saya tak pernah pakai mic macam ni. Dan it is a live audience dan TV 3 channel.
Saya betul-betul tak tahu apa yang akan berlaku malam ni sebenarnya. Baik ke? Buruk ke? Tersandar saya ke? Apa ke? Tapi saya simpulkan bahawa majlis dialog perdana pada malam ini amat berjaya sekali. Ingat apa kata Imam Ghazali, kalau kita nak tengok masa depan negara, tengok pada orang muda hari ini. Kalau ini rupa orang muda hari ini, saya penuh optimisme tentang masa depan negara Malaysia. Apa saya nak setiap daripada kita ini? Believe in Malaysia. Percaya pada negara kita. Sebab inilah tanah tumpah darah kita. Kalau kita kasih dan sayang pada negara kita, kita akan melakukan yang terbaik. Love Malaysia. Love your country. Ini negara kita. Ini negaraku. Malaysia, negara tercinta. Our country, our nation. My country, my nation. Jadikan Malaysia ini sebagai negara yang amat berjaya. Top 20 nation, insya-Allah. Wow. Tepukan gemuruh sekali lagi untuk Perdana Menteri kita. Fantastic stuff. Terima kasih kepada Perdana Menteri. Ini hanya permulaan sahaja.